Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Ah, ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب. آه سنبدأ بالعقيدة. Sekarang. فقه أين العقيدة؟ هذا فقه. طيب، قليلا. أنا الذي يظهر عندي العقيدة، وأنا أريد فقه يعني. أريد العقيدة. cannot. أين العقيدة؟ طيب، هذا هو الدرس السادس. أسماء الله وصفاته. تفضل. من عنده دور، لديه دور في القراءة والترجمة. أنا أستاذ. نعم، تفضل. بسم الله. الدرس السادس أسماء الله وصفاته. الكلمات الجديدة: شبه يشبه، سمع، بصر، لاق يليق، جلال، عظمة، قدر يقدر، قدر يقدر، شرع يشرع، إلحاد، ذر فعل أمر، ألحد يلحد، سرقة، أن أثنى يثنى، نزه ينزه، تنزيه، ذوات جمع ذات، على يعلو، اعتصم يعتصم، أثبت يثبت. معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته: من أعظم نعم الله على المسلم أن يعتصم بالكتاب والسنة ويؤمن بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، فيثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. والمسلم لا يصف ربه وخالقه إلا بما جاء في القرآن والحديث، ولا يشبه الله بخلقه ولا ينفي عنه ما أثبته لنفسه. والكلام في صفات الله تعالى مثل الكلام في ذاته المقدسة. نثبت أن لله ذاتا لا تشبه ذواتنا، لا تشبه. ونثبت له لا لا, تشبه. لا تشبه ذواتنا، نعم. ونثبت له صفات لا تشبه صفاتنا. ودليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومعلوم أن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا، لله سمع وبصر يليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق سمع وبصر يليق به. ومما قاله أئمة الدين في صفاته جل وعلا ما قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله:
لا يشبه شيئا من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. قال نعيم بن حماد شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيه. وقال إسحاق ابن راهويه: من وصف الله بشيء فشبه من وصف الله بشيء فشبه صفات الله بصفات أحد من خلقه فهو كافر بالله العظيم. وقد شرع الله لعباده أن يدعوه ويسموه بأسمائه الحسنى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأمرهم أن يبتعدوا عن الإلحاد في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كما أمرهم أن يثنوا عليه بصفاته الكاملة. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وحثهم على تنزيهه عن كل عيب ونقص. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب، بارك الله على القراءة. طيب، من أنا أستاذ. يقرأ ترجمة؟ تفضل. نذهب إلى العالم. أسماء الله وصفاته. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makna al-iman makna al-iman bi asma'illahi wa نعم، تفضلي. معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته. min asma'illahi wa sifatihi. Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang muslim adalah ia berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan beriman kepada apa yang terdapat di dalamnya berupa nama-nama dan sifat Allah. La yusbita lillahi asbatahu li nafsihi Ada bi kitabil sautullah. aziz. Ini ada suara masuk. Maka Nurfain. ia menam- Tafadhal. maka ia Hmm. Ini suaranya ngedap-ngedap. Coba lagi. Suaranya hilang. Enggak. Enggak. wa ma asbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatil mutahharah. Hmm. Terus? Dan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya di dalam sunnah yang suci. Hmm. Wal muslimu la yasifu rabbuhu Rabbahu. wa rabbahu wa khaliquhu illa bima jaa fil Qur'an wal hadits.
seorang muslim tidak mensifati Rabb-nya dan penciptanya kecuali dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dan hadis. Wala yushab wala yushabbihullah bi khalqihi wala yanfi anhu ma athbatahu li nafsihi, dan tidak menafikan darinya apa yang telah ditetapkan untuk dirinya. Baik. Wal kalamu fi sifatillahi ta'ala mislul kalami fi dzatihil muqaddasah. Berbicara tentang sifat-sifat Allah sama seperti berbicara tentang zatnya yang maha suci. Nusbitu anna lillahi dzatan la tushbahu dzawatina La tushbihu. la tushbihu dzawatina wa nus wa nus wa nusbitu lahu sifatin la tushbihu sifatina. Sesungguhnya Allah memiliki zat yang tidak menyerupai zat kita, dan kami menetapkan baginya sifat-sifat. Wadalilu dzalika qauluhu ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Dan dan dalil at- dan dalil firman Allah, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa ma'lumun anna sam'ahu wa basarahu laisa ka sam'ina wa basarina. Dan diketahui bahwa pendengar dan penglihatan Allah tidak seperti pendengaran dan penglihatan kita. Hmm. Lillahi sam lillahi sam'un wa basarun yal Yaliqu bijalalihi wa azamatihi. wa basarun yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Karena pendengaran dan penglihatan itu layak bagi keagungan dan kebesarannya. Walil makhluqi sam'un wa basarun yaliqu bihi. Wa mimma qalahu a'immatud-din fi sifatihi jalla wa ala ma qalahu Imam Abu Hanifah rahimahullah, la yushbihu syai'an min khalqihi. Tadi itu tuh. Walil makhluqi sam'un wa basarun yaliqu bihi. Itu terjemahkan dulu. Nah, dan pendengaran dan penglihatan makhluk layak bagi makhluk itu sendiri. Ya, cocok ya. Sesuai dengan makhluk itu sendiri ya. Wa mimma qalahu a'immatud-din fi sifatihi jalla wa ala ma qalahu al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan di antara apa yang dikatakan oleh para imam agama dalam sifat-sifatnya. La yushbihu Jalla wa syai'an ala min ya. Sifatihi jalla wa ala yang agung dan tinggi. dan agung dan tinggi. Ya. Maqalahu al-imam. Dan apa Itu. yang dikatakan oleh Abu Imam Hanifah rahimahullah, la yushbihu syai'an min khalqihi. Dia tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya. Hmm. Summa qala ba'da dzalik, kemudian beliau berkata setelah itu, wasifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Sifat-sifatnya seluruhnya berbeda dengan sifat-sifat makhluk, dengan semua sifat-sifat makhluk.
يعلم لا كعلمنا. وصفاته كلها خلاف صفة مخلوق يعلم لا كعلم كعلمنا. Nah, Allah mengerti tetapi tidak Namun tidak menentukan seperti penentuan kita. tidak seperti ilmu kita, gitu saja ya. Wa yaqdiru ka- La ka qadar qudratina. la ka qudratina wa yara la karu karuyatina, dan dia tidak melihat namun tidak seperti penglihatan kita. Amma bukan. Wa yaqdiru, Allah maha kuasa Allah tetapi Maha Kuasa, ya tetapi tidak seperti seperti tidak seperti kemampuan seperti kemampuan kita. kemampuan kita. Yang pertama dulu la ka qudratina. Wa yara dan Waya dan tidak seperti bukan penglihat wa yara melihat dan Allah melihat waya itu. dan Allah melihat la karuyatina, Tetapi dan tidak dia melihat seperti tidak penglihatan seperti kita. penglihatan kita. Ya. Qala, na'am. Qala Na'im Qala Na'im bin Hamadin Syekhul Imam al-Bukhari, berkata Nu'aim bin Hamad, Imam Bukhari, man Dan syabbahallahu syekhnya, bi syai'. syekhnya. Jadi Syekh dia Imam bukan Bukhari, Imam Bukhari, tapi syekhnya Imam Bukhari gitu. Afan Hmm. Syekh Syekh Imam Bukhari, Syekhnya man Imam Bukhari. Ya. Syekhnya Imam Syekhnya Imam Bukhari. Bukhari itu siapa? Naim, Naim ibnu Hamad. Baik. Oh, man syabbahallahu bi syai'in min khalqihi faqad kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, wa man ankara ma Maka wasafallahu dia, bihi, faqad kafar, maka dia telah kafir. maka dia telah kafir. Ya. Wa man ankara ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Dan Barang barang siapa siapa yang yang mengingkari, ya. barang siapa yang mengingkari apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya, maka dia telah kafir. Ya. Walaysa fima walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala ma wasafahu bihi rasuluhu tashbihun, dan tidak ada dan tidak ada dalam yang Allah sifatkan untuk dirinya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya berupa penyerupaan. Baik. Waqala Ishaq bin Roh- Rohawai. Rohawai, Nah. berkata Ishaq bin Rohawai, man wasafallahu bisyai'in fashabbaha sifatillahi bisifati ahadin min khalqihi fahuwa kafirun billahil azim. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sesuatu, lalu dia menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat salah satu dari makhluknya, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Ya. Wa qad syara'allahu li'ibadihi an yad'uhu wa yusammuhu bi asma'il husna. Dan sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk berdoa dan menyebutkannya dengan nama-namanya dengan nama-namanya yang indah. Yang indah. Qala Yang ta- baik. qal- Qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Eh, Allah Allah Ta'ala berfirman, hanya hanya milik Allah
nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dan menyebut nama-nama itu. Baik. Wa amarahum Wa amarahum an yaba- yabta'adu anil ihdat. yabta'idu. Itu salah itu. An Yabat, yabta'idu. yabta'idu anil ihdat. Yabta'idu anil ihdat. Dan Menjauhi dari ya. dan dia memerintahkan Hmm. dan dia memerintahkan mereka untuk menjauhi ilhad atau penyimpangan Ya. Terhadap yai- nama-namanya. terhadap nama-namanya. Wadharu wadharul ladzi yulhiduna fi asma'ihi sayuj sayujzauna ma kanu ya'malun. Dalam nama-namanya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-namanya. Mereka mereka akan diberi balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah. Kama kama amarahum an yusnu alaihi bi sifatihil kamilati. Sebagaimana dia memerintahkan mereka untuk memujinya dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Segala, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pemurah lagi maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Nah. Wahathahum ala tanzihi, tanzihihi an kulli aibin wa naqsin. Dan muliakanlah dia Wahasahum dengan dan wahasahum yani mendorong mereka. fasad Mendorong. Wahasahum. Mendorong atau dan memotivasi. Mendorong mereka. Wahasahum dan mendorong mereka. mendorong mereka at- a- Agar mensucikannya. agar mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Nah, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki keperkasaan dari apa yang mereka sifatkan dan kesejahteraan atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. طيب هذا سورة الآيات Surah الصافات الآيات. As-Saffat, نعم. Surah As-Saffat ayat Surat 18, dari 181 sampai 182. 118. Hmm. طيب ما شاء الله. بارك الله فيك في ترجمة. ترجمة ممتازة ما شاء الله. طيب هل هناك هل من سائل ada yang bertanya tentang pelajaran ini? Oh, هو واضح واضح. أستاذ، نعم. يمكن أن تشرح لنا ليس بالترجمة فقط. hmm? هذا تلخيص يمكن أن بعدين. تشرح لنا ليس بترجمة فقط أستاذ. نعم نعم. وليس بالترجمة فقط إذا يعني نشرح شيئا فشيئا قليلا. إذا لابد أن نبدأ بهنا. إذا هنا ماذا؟ معنى الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته.
Min a'zami ni'amillah al-muslim an ya'tasima bil kitab wa sunnah. Jadi dalam hal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bagi seorang muslim harus berpegangan dengan kitab dan sunnah dan mengimani apa yang ada di keduanya itu dalam sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dan sifat. Dan itu fayuthbitu lillahi ma athbata li nafsihi fi kitabil aziz. Apa yang ditetapkan Allah dalam kitabnya, maka itulah yang benar. Dan apa yang ditetapkan Rasulullah di dalam sunnahnya yang suci, itulah yang benar. Jadi kita tidak perlu mengikuti eh, penjelasan-penjelasan yang lain yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wal muslimu la yasifu rabbahu wa khalq illa bima jaa fil Quran karim. Nah, ini disebutkan di situ penjelasnya. Jadi tidak mensifati Rabbnya atau Khaliknya, penciptanya, kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan selanjutnya dari kata-kata tersebut. Wala yusabihullah bi khalqihi. Dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wala yanfi anhu amma ma asbatahu li nafsi. Dan apa yang ditetapkan Allah dalam dirinya itu juga kita tidak boleh untuk menetapkan yang lain. Baik. Wal kalamu fi sifatillah ta'ala mithlul kalam fi dzatihil muqaddasah. Nah, tentang sifat-sifat Allah dan uh, berbicara tentang itu seperti berbicara tentang zat Allah yang suci. Nah, terhadap zat Allah yang suci ini kita apakan? Nusabbitu, nusabbitu anna lillahi dzatan la tusbihu dzawatina. Bahwasanya Allah memiliki zat yang tidak menyerupai kita sama sekali. Wa nuthbitu lahu sifatun la tusbihu sifatina. Kita juga menetapkan bahwa eh, sifat-sifat Allah itu tidak menyerupai sifat-sifat kita. Nah, apa yang menguatkan itu? Yaitu qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia adalah maha mendengar dan maha basir. Nah, seperti itu kita melihat eh, penglihatan kita terbatas, terbatas. Wah, penglihatan kita juga terbatas. Hanya beberapa kilo misalnya, beberapa meter, atau terhalang dengan benda sesuatu kita tidak bisa. Tetapi Allah tidak melihat seperti itu. Pandangan Allah dan pendengarannya melebihi batas apapun. Tidak melebihi, tidak terbatasi oleh waktu dan tempat. Ya. Tidak waktu dan tempat. Seperti itu. Nah, itu semua juga uh, penjelasan-penjelasan itu selanjutnya dijelaskan walil makhluk sam'un wa basarun yaliqu bihi. Seperti tadi, pandangan kita nggak boleh. Adapun orang-orang yang menggunakan bisikan-bisikan, saya mendengar, nah, itu sudah melewati batas. Atau mungkin dia minta bantuan kepada jin misalnya. Kemudian bisikan-bisikan jin itu dia dengarkan. Nah, itu tidak boleh lagi. Tidak bisa kita percayai. Kemudian di sini uh, Al-Imam Abu Hanifah mengatakan apa? La yusbihu syai'an min khalqihi. Allah tidak menyerupai apapun min khalqihi dari makhluknya.
Tsumma qala ba'da dzalik, kemudian beliau tegaskan, wa sifatuhu kulluha khilafu sifatil makhluqin. Ya. Semua sifat Allah itu berbeda sama sekali dengan sifat-sifat yang makhluk, ya, makhluk, yaitu yang diciptakan oleh Allah SWT. Ya'lamu la ka'ilmina. Seperti tadi ya, Allah mengetahui, tetapi tidak seperti ilmu kita. Ilmu kita yang seperti tadi sudah dikatakan ya, terbatas, dikit, dikit. Hanya hanya secuil yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaqdiru la ka qudratina. Allah mampu berkuasa tidak seperti kemampuan kita, kekuasaan kita yang semuanya serba terbatas dan serba sedikit. Wa yara la ka ru'yatina, dan Allah melihat la ka ru'yatina, tidak seperti penglihatan kita. Ya, lagi-lagi kita katakan terbatas dan tergantung dengan keadaan kesehatan kita. Kalau mata sakit, mata buta, mata segala macam tidak bisa. Seperti itu. Wadah? Bisa dimengerti nggak? Bisa kan? Naam, Ustaz. Naam, naam, Nah, Ustaz. Ustaz. Ya, Nah, Ustaz. Coba ya, baik, Ustaz. Naam, naam. baik. Kemudian, Wadih. kemudian al-muallif, kemudian penulis di buku ini menambahkan uh, perkataan Syekh Al-Imam Al-Bukhari. Syekhnya, bukan Imam Bukhari yang menyatakan, tapi Syekh beliau, yaitu Naim ibn Hamad. Naim ibn Hamad. Naim ibn Muhammad menyatakan apa? Man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, maka dia benar-benar telah kafir. Maka dia benar telah kafir. Tidak ada faqad, faqad. Wa man ankara ma wasallallahu bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa yang mengingkari apa yang disifatkan Allah terhadap dirinya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Walaysa fima wasafa Allah bi nafsahu wala ma wasafahu bi Rasulullah tasbih. Nah, enggak ada yang apa yang disifatkan Allah terhadap dirinya dan yang dinyatakan Rasulnya tentang sifat Allah itu tasbih, penyerupaan. Tidak. Tasbih di sini ada catatan kaki, catatan kakinya apa di situ juga. Di situ dinyatakan di tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir. Baik. Jadi bisa footnote ini kita nyatakan di situ. Saat tadi ada Al-Fiqhul Akbar, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Taib. Kemudian penulis juga tidak cukup dengan yang tadi. Eh, Beliau membawa perkataan Ishaq ibn Rahawai. Ishaq ibn Rahawai. Man wasafa Allah bi syai'in fashabbaha sifatillahi bi sifati ahadin min khalqi fahuwa kafir billahil azim. Jadi ada penegasan yang lebih lebih tegas lagi, yaitu kafir billahil azim, dengan Allah yang maha agung. Dengan Allah yang maha agung. Taib. Dalam hal ini eh, apa yang disyariatkan Allah terhadap hamba-hambanya?
Yani terhadap nama-nama Allah itu kita apakan. Di sini an yad'uuhu wa yusammuhu bi asma'ihil husna. Kita ketika berdoa kita menyebutkan nama-nama Allah yang semuanya ada berapa? Ada 99 kemudian ditambah satu yaitu 100. Misalnya seperti apa? Ya Allah ya Rahman, irham, misalnya irhamni. Ya Allah ya Ghaniyu, ya Mughni, ya Razzaq, urzuqni, ya, urzuqni, aghnini, rizqan hasanan halalan tayyiban kathiran mubarakan fi min ghairi an ahtasib. Mungkin dari doa-doa seperti itu kalau langsung pas dengan nama yang paling dicintai Allah, jadi kita tidak tahu apa yang nama-nama ini yang paling disukai Allah dalam berdoa. Ya Rahman ya Rahim atau ya ya Ghani ya Mughni ya Razzaq dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengabulkan kita. Maka kita dikasih rezeki yang uh, kita tidak sangka-sangka. Ternyata diberi rezeki sangat banyak seperti itu. Kemudian wa amarahum an yabta'idu anil ilhad. Di samping tadi kita disuruh untuk menyebutkan nama-namanya ketika berdoa, kita disuruh menjauhi untuk menyalahgunakan atau mulhid. Mulhid itu seperti komunis ya, seperti komunis. Ilhad, mulhid. Karena apa? Karena akan uh, mendapatkan iqab, iqab, siksaan dengan apa yang yang kita lakukan dengan menyalahgunakan nama-nama Allah itu. Kemudian perintah selanjutnya apa? An yusnu alaihi bi sifatihil kamilah. An yusnu alaihi ya, alhamdu hamdan katsiran. Uh, kemudian seperti ayat ini Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Tapi jangan manajer. طيب هذا نجوى. طيب بعد ذلك انتهينا. Kemudian di samping perintah-perintah tadi juga Allah eh, mendorong kita, atau mendorong orang-orang yang beriman ala tanzihi untuk eh, mensucikan eh, Allah dari segala aib dan kekurangan. Misalnya apa? Segala aib dan kekurangan itu. Misalnya kita berpikiran bahwasanya Allah menciptakan malaikat untuk mencatat amal-amal kita. Misalnya, berarti berarti ada sesuatu yang kurang. Tidak seperti itu. Maka kita akan uh, mensucikan Allah dengan bahwasanya Allah mampu mampu menciptakan malaikat, menciptakan malaikat. Kemudian kemudian kita juga harus ingat bahwasanya perbuatan Allah tidak kita tidak boleh mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tasalun amma yani yasal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tetap kita mengatakan subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun dari apa yang mereka sifatkan. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagainya. Baik. Banyak sekali kita temukan bahwasanya misalnya Allah faqir ya. Allah faqir wa nahnu aghniya dan lain sebagainya. Maksudnya Allah itu bakhil, Allah itu bakhil, ya.
bal yadahu bal yadahu mabsuutatan. Yani Allah itu memberikan berbagai rezeki kepada hambanya, bukan fakir. Nah, seperti itu. طيب انتهينا. طيب والآن نقوم بالتدريب وبعد ذلك ننتقل إلى الفقه. طيب التدريب الأول: ضع أمام كل كلمة في القائمة مرادفها من القائمة بعد. نعم. طيب أثنى. شكر. أثنى شكر. الحدا كفر. 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 نعم. جلال عظمة. عظمة. إلحاد كفر. كفر. طيب كفر. ذر ذر اترك. 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 ذر اترك. ذرني وما خلقت واحد. طيب ملحد كافر. ملحد كافر. كافر. طيب خلاص. التدريب الثاني: املأ كلا من الفراغات التالية بالكلمة المناسبة. نقطة نقطة. المسلم على خالقه. أثنى المسلم على خالقه. طيب نزه خالد الله عما لا نقطة نقطة يليق به. يليق به. طيب ثالثا نقطة نقطة. الله لعباده ما ينفعهم. شرع الله لعباده ما ينفعهم. نعم. نقطة نقطة. المعصية وتمسك بالطاعة. ذر المعصية وتمسك بالطاعة. صحيح، ذر المعصية. تنزيه الله جل وعلا عن صفات النقص النقص واجب. واجب. النقص عن صفات النقص النقص واجب. واجب. عن صفات النقص واجب. طيب نقطة نقطة. الرجل الملحد لأنه نقطة نقطة. ال- ألحد الرجل الملحد لأنه شبه الله بخلقه. شبه الله شبه لأنه الله. شبه الله. طيب المسلمون نقطة نقطة بكتاب الله وسنة رسوله. المسلمون يعتصمون بكتاب الله يعتصمون وسنة بكتاب الله ورسوله. وسنة طيب رسوله. آه ثامنا: بلغ الرجل الشرطية عن سرقة. بلغ الرجل سرقة الشرطي عن سرقة أمتعته. أمتعته. صحيح. أكمل كما في النموذج. ذات: إن لله ذاتا لا تشبه ذواتنا. تفضل. صفات. إن لله إن صفاتا لله لا صفات لا تشبه تشبه ليس صفات. صفاتنا. ذواتنا. صفات. 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 إن إن لله لله صفات صفات لا تشبه لا صفات تشبه صفاتنا. صفاتنا. Jadi mu'annas salim kalau lagi maf'ul atau isim inna, khabar inna itu mansub dengan kasrah. Taib thanian, azamatun. إن إن لله لله عظمة لا عظمة تشبه لا تشبه عظمتنا. Azamatana. عظمتنا. Azamatana. عظمتنا. عظمتنا. Taib jalalun.
إن إن لله لله جلالا لا لا تشبه تشبه لا جلالنا. لا يشبه، لا يشبه. لا يا يشبه لا يشبه لا جلالنا. تشبه جلالنا، جلالا. جلالنا. جلالنا. طيب سمع. إن إنا لله لله لا لا تشبه تشبه سمعا ذوات لا لا تشبه يشبه سمعنا. لا يشبه سمعنا. 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 طيب بصر. إن لله إن لله لا بصرا بصرا لا لا تشبه لا يشبه ما يشبه بصرنا. 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 يشبه بصرنا. بصرنا. طيب ما شاء الله. خلاص خلاص خلاص. نعم. طيب بهذا خلاص، في الأسبوع الآتي سنتعلم عن صعب الإيمان. نعم إن شاء الله تعالى، هذا في الأسبوع الآتي. والآن سننتقل إلى الفقه. نعم. دور من في الفقه؟ أنا أستاذ. نعم تفضلي. تفضلي. نعم تفضلي اقرأي. الاستنجاء والاستجمار وكيفيتهما. الاستنجاء والاستجمار وكيفيتهما. مباشرة. نعم. الاستنجاء عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل يدخل أنا الخلاء. يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نهوي إداوة من ماء وعنزة فيستن فيستنجي بالماء متفق عليه. نعم. إداوة، عنز، خرق، ثلاثة أحجار، ورق. نعم. حتى نعرف يعني هذه نسمى إداوة، عنز، ثم حرق، ثلاثة أحجار، ورق. طيب. ورق. الاستجمار يروى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أحمد والنسائي والدار قطني. فمن هذين الحديثين يمكننا أن نعرف الاستنجاء والاستجمار وبما يك- يكون يكونان. يكون فبما يكون يكونان. وبما يكونان. حكم الاستنجاء والاستجمار وكيفيتهما. يجب الاستنجاء والاستجمار لكل خارج من السبيلين إلا الريح. وقد عرفنا من الحديثين السابقين أن الاستنجاء يكون أما نعم. الاستجمار فيكون بالحجارة أو ما
يقوم مقام الحجارة من الورق والخرق والخشب ونحوها إلا العظم. نعم. الحكمة من مشروعية الاستنجاء والاستجمار الشريعة الشريعة الإسلامية ولله الحمد كاملة في العبادة والمعاملات والآداب والأخلاق فما من شيء ينفع الناس بينت Afwan ya Ustaz. بينته ورغبت فيه وما من شيء يضرهم بينته وحذرت منه Afwan ya Ustaz. نعم. وقد Kele- kelewatan satu bab. Satu bab. Naam. Al-an ad-darsul rabi'. Bukannya sudah kemarin. Lama ya Ustaz. Tapi Amsi nggak, hatta ad-darsul salis. tapi nggak apa-apa kita kita lanjutkan sampai selesai ini. Naam ya Ustaz. Hmm. Betul? Wasili wasili. Waqad bayyanat syariatu. وقد بينت الشريعة الإسلامية آداب قضاء الحاجة وأوجبت تطهير القبل والدبر من أثر البول والغائط بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة كالورق وغيره وغيره. طيب. من الآداب الإسلامية عند قضاء الحاجة. نعم. نهت الشريعة الإسلامية عن استقبال القبلة أو استدبارها في أثناء قضاء حاجة إذا كان الإنسان في الصحراء أو الأماكن المكشوفة ويجوز ذلك في البنيان. ونهت عن الاستنجاء باليد اليمنى أو أو بفضلات الدواب أو الطعام أو بشيء محترم. نعم. كيفية الاستنجاء والاستجمار بعد قضاء الحاجة يجب تنظيف أثر البول أو الغائط بالماء الطهور حتى تحصل حتى تحصل النظافة كاملة. ويكفي عن الماء استعمال 3 أحجار لإزالة النجاسة فإن لم تزل Ah, النجاسة زاد apa? الإنسان Ah, الاستجمار إلى 5 أحجار أو 7. أما إذا تجاوز الخارج من السبيلين مكانه فلا بد من من استعمال الماء الطهور والجمع بين الحجارة والماء أفضل وأكمل في الطهارة من الاقتصار على أحدهما. وقد أثنى الله على أهل وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قالوا إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار. نعم. طيب انتهينا. طيب إذا نرجع. هذا سنترجمه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. Kita ke pelajaran yang sebelumnya. الدرس الرابع.
هذا. أنا أستاذ. نعم، تفضل. المياه وأنواعها وحكم استعمالها. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أنواع المياه. ذكر النص القرآني أحد أنواع المياه وهو الطهور، ولكن الماء إذا اختلط بغيره يصبح طاهرا أو نجسا نجس. نجس، نعم. ولهذا فالمياه ثلاثة أنواع هي: الأول الماء الطهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، مثل ماء المطر وماء البحر وماء الآبار وماء آه الأنهار وماء الآبار. وماء الآبار وماء الأنهار. ويستعمل الماء الطهور في العبادات كالوضوء والغسل، ويستعمل في إزالة النجاسة، ويستعمل في العادات كالشرب والطهي الطعام. نعم. الثاني الماء الطاهر وهو كل ماء طهور تغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء طاهر كالزعفران والورد والشاي والقهوة وغير ذلك من الطاهرات. ويقال له الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. لغيره، نعم. وحكم هذا الماء أنه يجوز استعماله في العادات كالأكل والشرب، ولا يجوز استعماله في العبادات كالوضوء والغسل، لأنه لا تزال به النجاسة. نعم. الثالث الماء النجيس وهو الماء كل النجس. الماء النجس. الماء النجس وهو كل ماء قليل وقعت فيه النجاسة أو كثير تغير لونه أو طعمه أو رائحته بمخالطة النحاسة. وحكمها النجاسة. النجاسة. وحكمه وحكم هذا الماء أنه يحرم استعماله في العبادات، نعم. ويجوز أن يستعمل في سق في سقي الزرع وما أشبه ذلك كالبناء. نعم. خلاص. خلاص. طيب، من يترجم؟ هذا سهل، ها؟ طيب، فضل. من من في الدفتر؟ كلاو كلاوديس، تفضل. من قرأ آنفا؟ طيب، كلاوديس، تفضلي بالترجمة. المياه وأنواعها وحكم isti'maliha. Air dan macam-macamnya dan hukum digunakannya. Qala Allahu Ta'ala. Hukum Allah. penggunaannya. Dan hukum penggunaannya. Ya. Qala Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura.
dan kami turunkan dari langit air yang suci. Nah, Anwa'ul miyahi, pembagian air. Zakaron Zakaron nus Zakaron nasu Al-Qur'ani, nas Al-Qur'an menyebutkan ahada anwa'il miyahi, satu jenis dari jenis-jenis air, wa huwa tohur, yaitu suci. Walakinnal ma'a idza ihtalato bi ghairihi, akan tetapi jika air tercampur dengan yang lainnya, yusbihu tohiron, maka dia men- menjadi menjadi setelah yang suci atau tohir. nah, Au menjadi suci atau menjadi najis. au Ya, najis atau ya. najis. Walihaza fal miyahu salah satu anwa'in hiya, dan dari sini kita tahu bahwa air dibagi tiga jenis. Satu, al-ma'ut tahur, air suci. Wa huwa at-tahiru fi nafsi, yaitu suci pada zatnya. Al-mutahhiru li ghairihi, mensucikan selainnya. Ya. Mislu ma'il mator, contohnya air hujan. Wa ma'il dan air laut. Wa ma'il abar, dan air yang ada di daratan. Wa ma'il anhar, Sumur tuh. Kalau abar sumur, sumur. sumur, Hmm. dan sumur, dan air sumur. Wa ma'il anhar, dan air sungai. wa yusta'malu wa yusta'malul ma'u at-tahuru fil ibadati kal wudu'i, dan digunakan air suci dalam urusan ibadah seperti berwudu, wal ghusli, dan mandi, wa yusta'malu fi izalatin najasah, dan digunakan untuk menghilangkan najis, wa yusta'malu fil adati, dan digunakan untuk hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan. Kasyurbi, seperti minum, watohji at-to'ami, dan menyiapkan makanan. Kedua, al-ma'u at-tohiru, Memasak, air suci, memasak. Watahi ta'am, memasak makanan. masak. Ya. Watohi watohi at-to'am, dan masak makanan. Hmm. Dua, al-ma'u at-tahiru, air suci. Wa huwa kullu ma'in tahurin, yaitu semua air yang suci. Taghayyara launuhu au ta'muhu au raihatuhu, berubah warna dan rasanya dan baunya. Bisyai'in tahirin kazzara kazzafaroni, dengan sesuatu yang suci seperti minyak wangi. Walwardi, Afwan Ustaz nggak tahu artinya walwardi. Alwart, wart ya. Mawar, bunga mawar. Bunga mawar, ya. Ya. Bunga mawar, wasyai, teh, wa qahwati, kopi, wa ghairi dzalika Air min dicampur kopi. Ya. Air dicampur kopi. Ya. Baik. wa ghairi dzalika min at-tahirati, dan Minat tahirat. Wa ghairi dhalika minat tahirat. minat tahirat, dan yang selain itu, dan hal yang sama-sama zatnya suci. Hmm. Qalu lahu, maka dia disebut al-ma'u at-tahiru fi nafsihi ghairuhul mutahhiri li ghairihi, Ghairi. air pada zatnya tetapi tidak bisa mensucikan yang Air, lainnya. air suci pada zatnya. Tetapi tidak bisa Yang mensucikan yang lain. Ya. wa hukmu hadzal ma'i annahu yajuzu isti'maluhu, dan hukum air ini boleh digunakan fil adati kal akli
wasyurbi dalam hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan seperti makan dan minum. Wala yajuzu isti'maluhu dan tidak boleh digunakan fil ibadati kal wudu'i wal ghusli dalam ibadah seperti berwudu dan mandi. Li'annahu la tuzalu bihi an-najasah karena tidak hilang dengannya najisnya Ya, najis. tidak bisa menghilangkan najis ya. Ketiga, al-ma'un najisu al-ma'un najis an-naj air najis wa huwa kullu ma'in qalilin wa qa'at fihi an-najasah au kasirin. Yaitu setiap air yang sedikit dan kejatuhan di dalamnya najis atau banyak taghayyara launuhu aw ta'muhu aw raihatuhu berubah warnanya, rasanya dan baunya atau baunya bimuholatoti an-najasah karena tercampur najis. Wa hukmu hadzal ma'i annahu yahrumu isti'maluhu fil ibadati dan hukum air ini adalah haram tidak boleh digunakan dalam hal ibadah. Hmm. Wa yajuzu an yusta'mal an, an yusta'mal fi sakhi az-zar'i dan boleh digunakan dalam menyirami pertanian Hmm. wa ma asbaha dzalika kal bina'i dan semisalnya seperti untuk Untuk bangunan. bangunan ya. Baik. Mana Sinta ini? Hmm? Ya Ustaz. Ringkasannya apa? Ringkasannya apa? Ringkasannya air itu ada tiga, ya. Ya. Al-ma'u tahur wa al-ma'u الثاني ماذا؟ الماء الطاهر والثالث الماء النجس. Masing-masing ada hukumnya dan hanya yang pertama yang bisa untuk ibadah ya, untuk ibadah seperti wudhu, mandi dan sebagainya. Adapun yang lainnya eh, itu tidak bisa dipakai untuk ibadah. Air-air yang bercampur dengan minyak wangi, bunga mawar, teh, kopi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah air najis. Air najis ini eh, tentu saja haram ya. Apakah itu airnya itu sedikit atau banyak yang berubah warnanya, rasanya, baunya karena tercampur dengan najis. Maka ini adalah haram untuk dipakai. Dan dia bisa dipakai untuk yang lain, untuk menyirami tanaman dan membuat bangunan. Kemudian hikmah dari itu adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menjadikan air, menurunkan air dari langit dalam keadaan suci. Dan ini semua juga seperti pelajaran yang selanjutnya sebelumnya disyariatkan dari Nabi Subhanahu wa taala, dari Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Islam. Bahkan untuk seluruh alam dunia ini untuk mengetahui bagaimana hukum air, hukum air. Taib. Dengan ini kita selesai, namun kita akan uh, kita akan tadribat dulu. Kita akan halu tadribat.
menjawab latihan-latihan, beberapa latihan, kemudian kita tutup insya Allah. طيب التدريب الأول رتب الكلمات لتكون جملا مبتدئا بما تحته خط. Nah, ratib. Dari sini dulu. At-tahur huwa الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره al-mutahhiru li ghairi. At-tahiru fi nafsihi wa al-mutahhiru li ghairi. طيب يستعمل والعبادات في العبادات الأنهار مع نبدأ من Ma'ul هنا. anhar. ماء الأنهار يستعمل في العادات والعبادات في العبادات في العادات والعبادات. نعم، في العادات والعبادات. طيب نجس بشيء مخالطة تجعله الماء نجسا. مخالطة. Mukhalat itu مخالطة الماء الماء ma'i نجس تجعل نجس تجعله تجعله taj'aluhu ناجسا نجسا تجعله نجسا لشيء لشيء نجس نجس. نعم، لشيء نجس. طيب ولا يستعمل، فإنه يستعمل في العبادات في العادات في العبادات بالورد إذا اختلط الماء. نعم، إذا اختلط الماء إذا اختلط idza ikhtalatal ma'u إذا اختلط الماء بال بالورد بالورد ikhtalatal فإنه ma'u bil يستعمل wardi في الماء فإنه يستعمل fa'innahu yusta'malu fil في adat wa la العادات yusta'malu في fil العادات ibadat ولا يستعمل في ولا العبادات. يستعمل في العبادات نعم. طيب يستعمل الطاهر الماء الطهي في. هل يستعمل يستعمل الماء الماء الطاهر الطاهر في الطهي في الطهي الطهي. طيب املأ الفراغات. نعم، يظهر العادات العبادات الطاهر اختلط نجاسة الماء. نعم. طيب الطهور من أنواع الماء al-ma'in wa ويستعمل yusta'malu fil adati في wal العادات ibadat والعبادات fil ibadati wa والعادات في العادات والعبادات والعبادات. نعم، والعبادات wal ibadat wa والعادة و... salat والسمن وماذا؟ السمن ماذا يصنع؟ السمن منطقة. minyak samin. واختلط salat tastamna السمن الذي وقعت فيه في fihi نجاسة النجاسة najasah نجاسة idza من ulqiyat الركاز wa وما ma حولها wa ومن amal ma'ul ladhi الماء الذي الذي طاهر tahirat bi tahirin fa yajuz صلاة. نعم، يستعمل طاهر العبادات فيجوز استعماله fi العبادات عبادات ibadah العبادة. نعم. نموذج. هاتي 3 جمل مشابهة لكل من النموذجين التاليين. ألف: يجوز أن يستعمل الماء النجس في سقي الأرض إذا اختلط الماء الطهور بطاهر يصبح طاهرا. ماذا؟ هذه 3. نعم، هذه 3 جمل seperti ini. يجوز إذا
يجوز أن يستعمل الماء يجوز يجوز أن أن يجوز أن يجوز يستعمل أن الماء يستعمل الطهور أن يستعمل في أن العبادة. يستعمل الماء الطهور أن يستعمل الماء الطهور في العبادات. في العبادات. نعم. إذا 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 اختلط إذا اختلط الماء ماذا؟ إذا اختلط بالنجاسة الماء بالنجاسة يصبح ناجسا. يصبح لا نجسا. نعم، يصبح نجسا. طيب. نعم، آخر. يجوز أن يستعمل الماء يجوز أن يستعمل الماء الطاهر في العادات. في العادات. نعم. إذا اختلط مم. إذا اختلط الماء الطاهر إذا اختلط آه، الطهور بالشاي يصبح طاهرا. بالشيء بالشاي. نعم، والزعفران بالشيء. أصبح طاهرا. طيب. طيب، هنا ما أنواع المياه؟ فيما يستعمل الماء الطهور، فيما يستعمل الماء النجس، من أي نوع من أنواع المياه ما يأتي؟ ماء المطر، أي ماء؟ ماء الطهور. ماء ماء الطهور. الطهور الماء الذي اختلط بالزعفران والورد. ماء الماء الطاهر ماء طاهر. الطاهر. طاهر. الماء الذي اختلط بنجس. الماء ماء النجاس. ماء النجس. الماء النجس. الماء الذي اختلط بطاهر وتغير طعمه. ماء الطاهر. ماء الطاهر ماء الطاهر. طيب. فانتهينا. فهذا قرأناه، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع الآتي نترجم. بقي الترجمة فقط. نعم يا سيدي. يعني تذكر قبل، لأني ما تذكرت كثير أشياء يعني عملت في الأسبوع، لذلك نسيت يعني. لابد أن ذكرني. طيب، إذا نختتم بدعاء كفارة المجلس. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عفو منكم، والله الموفق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا أستاذ، بارك الله فيكم. إياكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. مع السلامة يا أستاذ. طيب.